Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, hope you are fine with the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. This is Mohammed Jamil. दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर फैसला हमारे हक़ में होता है, हमारे बेहतरी के लिए होता है, हमारी खुशी के लिए होता है और हमारी हिफाजत के लिए होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारी लाइफ में चाहे खुशी हो या गम हो, चाहे हैप्पीनेस हो या सैड हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से, उसके फ़ैसले से होता है, जिसकी वजह से किसी शख्स की ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, खुशी होती है या गम होती है। लेकिन हमें ये समझना है आज की वीडियो के थ्रू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला, उसका डिसीज़न यकीनन हमारे हक़ में बेहतरी के लिए होता है। दोस्तों, जब हमारी लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मसाइल आते हैं, परेशानियां आते हैं, तो हम एक शिकायत भरी सोच हमारे दिमाग में परवान चढ़ती है कि यकीनन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआ को कबूल नहीं कर रहा और मेरी परेशानी को हटा नहीं रहा। ये परेशानी, ये डिफ़िकल्टीज़, ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो ये शिकायत का अंबार हमारे दिमाग में परवान चढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक़ से, और यकीनन ये हमारी ईमान की कमज़ोरी और ये हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक़ से यकीन की कमज़ोरी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो ये हमें बताएगी कि किस तरह से ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से आते हैं, उसके फ़ैसले से आते हैं, लेकिन ये फ़ैसले, ये डिसीज़न यकीनन हमारे हक़ में होते हैं, हमारे बेहतरी के लिए होते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो ये बताएगा कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतरी के लिए होता है। वो ये है कि जब हम बीमार होते हैं, जब कोई बीमार पड़ता है, तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले से होता है। और ये बीमार और ये डिसीज़ में जो मुब्तला होता है वो इस वजह से होता है कि वो अपनी हेल्थ की, अपने वजूद की बेहतरीन तरीक़े से देखभाल करे। दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बीमार नहीं पड़ते, हमेशा लाइफ में हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तो हम हमारे सेहत के ताल्लुक़ से, हमारी हेल्थ के ताल्लुक़ से केयरलेस हो जाएंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारा बीमार होना, हमारा डिसीज़ में मुब्तला होना यकीन हमारे हक़ में बेहतर होता है। वो इस वजह से होता है कि बीमार पड़ने से हम एकदम एहतियात बरतते हैं, अपनी सेहत को और ज़्यादा देखभाल करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताता है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतर होता है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें तकलीफ़ देता है, जो डिफ़िकल्टीज़ देता है, जो मसाइल देता है, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं, वो आने के बाद हम एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ज़िंदगी में मसाइल से, प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आती है और किस तरह से उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, ये हमारे अंदर पावर, एबिलिटीज़ और काबिलियत पैदा होती है। तो ये भी पॉइंट ये बताता है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतर होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, फेल्यूर्स होते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जो हमें नाकाम करना है, ये भी जो फ़ैसला होता है, ये इस वजह से होता है कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो, हमारे अंदर आजिज़ी पैदा हो, और हम मुतकब्बिर ना बने, एरोगेंट ना बने। अगर हम मुसलसल ज़िंदगी में, लाइफ में कामयाब होते हैं, नाकाम होते ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी हमारी ज़िंदगी में मिलती है, तो यकीनन हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा नहीं होगी, और इसके बरक्स हमारे अंदर गुरूर पैदा होगा, हमारे अंदर हम मुतकब्बिर बनेंगे,
جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، تو یہ ہمارے زندگی میں ناکام ہونا، فیلیورز ہونا، یقیناً یہ بھی ہمارے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ 14 جو پوائنٹ ہے دوستو، زندگی میں جب ہمارے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ہم پیسے والے ہوتے ہیں، ہمارے اندر خوب پیسہ ہوتا ہے، لیکن اچانک حالات ایسے بن جاتے ہیں، سچویشن ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ مال و دولت پوری ختم ہو جاتی ہے، ہم ایک دم غریب ہو جاتے ہیں، پور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پور ہونا یا غریب ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ غربت کو سمجھیں، وہ غریب کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دولت کو، اس کے مال کو، اس کے ویلتھ کو چھین لیتا ہے۔ 5واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز واپس لیتا ہے، ریٹرن لے لیتا ہے، وہ اس وجہ سے لیتا ہے، یہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی ویلیو کو پہچانیں۔ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز ہمیں چھینا ہے، جو واپس لیا ہے، وہ چیز کی قدر و قیمت کو سمجھیں، وہ چیز کی ویلیو کو جانیں، اس کو سمجھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ ہمارے حق میں یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ 6واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں زندگی میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، یقیناً یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے فیصلے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ نقصان کا پہنچنا، یہ تکلیف کا پہنچنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس نقصان کو اٹھا کر ہمارے اندر یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ یہ نقصان جس غلطی سے بھی ہوا ہے، جو مسٹیک سے بھی ہوا ہے، تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں وہ غلطی کو ہم دہرا نہ سکیں۔ اس لیے نقصان ہونا بھی اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر مسلسل ہماری لائف میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، بینیفٹس ہوگا، تو یقیناً ہم نظر انداز کریں گے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو، جس کی وجہ سے وہ بڑی غلطی بن کر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یقیناً نقصان ہونا ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو بھی فیصلہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری لائف میں، چاہے اس سے خوشی ہو یا غم ہو یا کوئی اور پرابلمس ہماری زندگی میں آئے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اور صبر کرنا ہے، پیشنس سے رہنا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتری کے لیے یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ دوسروں کو ضرور فارورڈ کریں، اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔